Okay, ladies first hit, no? Okay, ladies class, ang atong finish line sa Pikas balik natin pagkaman sa ladies. Charlotte Garlardi. At sa si Sofia Naparan. Okay, ladies. Saira Paco. Isa pa na uban, ha? Wala na to, kailan na uban, no? Di na to makita, no? Tungod sa kalayo. Here we go, gibuya na. Here we go. Ala, gibuya na. One. Hala! Hala! Agoy! Agoy, ang alalay! Agoy! Naguna si Kakay! Kakay! Urot sila kabiliskan! Isa malisa! Si Lyra Saulda! Agoy! Pagkaloy! Ang ganda tingnan! Hala! Si Layla nasa pangatlo! Si Akay! Natumba na po si Charlotte! Tumba na po si Charlotte dito! Tumba! Si Layla! Gigoyon! Gigoyon si Layla! Digit kaya! Digit kaya! Sa hirap ako! Sa hirap ako! Digit kaya! Okay! Nasa pang-apat si Juan, Sofia Naparan, panglima na si Layla Guro. Si Kakay de la Pedra, mga higala. Ayun o, dagagalalay, one wonder. Nasa na si Kakay? Tora. Nasa na, Tora si Kakay. Tora si Kakay. Noksa pa mga tao dia. Tora si Kakay. Ahay, Ginoo. Tora, Layla. Kakay de la Pedra, mga higala. Layla. Agay! Natumba si Layla! Natumba! Muna dia, ang alalay, dugay kayo. Natumba, tabangan si Layla! Tabangan! Dugay kayo ng alalay. Winay kayo ng alalay. Lyra Saulda! Dayon si Saira Paco, nasa pangapat Saira Paco! Lyra Saulda, nasa pangatlo! Ano na kayo yung nangyari? Ayun na! Si... Agay! Si Layla natumba na sad! Hala, si Saira Paco, nasa pangatlo! Nasa pangatlo na Saira Paco, no? Nasa pangatlo na Saira Paco! Saira Paco, nasa pangatlo na! Mapapangos ngayon, ha? Hala! White pangos ang rider karong adlaw, di mapangos. Ikadua na si Saira Paco! Saira Paco, nasa pangalawa na! Hala! Saira Paco, nasa kadua na! Hala! Agay! Tabangay! Layla Guro nasa pangatlo. Ligay dito Pikas Lig. Aba! Grabe. Sinas ligling sa ikatawa. Ikadua na si Layla Guro. Charlotte, wala! Agay si Charlotte! Woo! Tabangay! Ayaw binaha! So, ang ikatawa si Layla Guro na. Grabe! Hala, si Layla Guro na naguna! Napalong si Kakay de la Pedra! Layla Guro. Napalong wala mandar si Kakay! Layla! Crucial point kani ang crucial point rin na pita. Naguna na si Layla Guro. Agoy! Hinay-hinay nag-agidot ang... Tabangay! Hala! Hapit na! Sofia Naparan. Lugat bisag nagtabag. Agay, natumba na sa si Layla! Layla Guro. Ato na! Si Kakay nasa pangalawa. Pangatlo si Saira Paco, no? Pangapat si Charlotte Gallardi. Natumba na sa si Sofia. Grabe. Alala. Kinsa to. Tuwa si Layla. Uy, parang makuha na si Kakay. Ala. Agay. Si Kakay na. Si Kakay na, second flag.
Wow, congrats! Second Ras Laila. Second Ras Laila. Second Laila. Kakay na ko na, Laila ko, tumba. Tumba na. Ikatulo, okay sa Charlotte Gallardi. Si Charlotte Gallardi ang ikatulo. Ikaw pa si Sarah Paco, no? Okay, Grabe. Alakit sa mo to. Yun na gabi. Woo, congrats. Grabe. Lamig tayo. Lamig.